तीस्ता नदी के कटाव के कारण बेघर ग्राम वासियों को जल्द सौंपा जाएगा घर। मेयर गौतम देव ने उक्त गांव के निर्माण कार्य का लिया जायजा। पिछले साल के अक्टूबर महीने की बाढ़ की घटना में तीस्ता नदी के कटाव के कारण एक पूरा गांव नदी में समा गया था। सिलीगुड़ी से सटे डाबग्रा में ग्राम पंचायत के लालतंग चमका डांगी गाँव को तीस्ता ने निगल लिया था, जिसके कारण ग्रामवासी अपने घर से बेघर हो गए थे। मुख्यमंत्री की पहल पर नदी कटाव के कारण अपना घर खो चुके 131 ग्रामीणों के पुनर्वास की पहल की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल के अपने दौरे के दौरान उन 131 परिवारों को भूमि का पट्टा सौंपा और बहुत जल्द ही राज्य की बांग्लारबाड़ी परियोजना के तहत उन बेघर घरों को उनका घर वापस सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मछुआ झोकी बस्ती में पुनर्वासित 131 परिवारों के गाँव का नाम तीस्तापल्ली रखा। सोमवार को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव उस गांव में स्थिति का निरीक्षण करने गए। इस दौरान मेयर गौतम देव ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। वहीं उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत भी की। ग्रामीण इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने पुनर्वास की व्यवस्था के लिए त्वरित कदम उठाए। इस विषय पर ग्रामवासी और मेयर का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तो बहुत हो रहा है हम लोग को। अब जो हम लोग 3-4 महीने स्कूल में बैठे थे, स्कूल में बैठते समय हम लोग को कुछ भी असुविधा नहीं हुआ। खाने में सोने में लगाने में कुछ भी असुविधा हुआ। वहाँ से हम लोग को यहाँ पर ट्रांसफर किया। यहाँ पर भी हम लोग को कुछ असुविधा नहीं है। यहाँ पे पानी भी, लाइट साइट सब कुछ हम लोग को फैसिलिटीज दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग को। कितना दिन से यहाँ पर तिरपाल लगा के आप लोग रह रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कभी हुआ एक महीना भाई एक महीना हो गया, एक महीना पार हो गया जी। तो अभी तो वर्षा का टाइम है जी। इस टाइम में आप लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी तक तो हम लोग थोड़ा वो 3 दिन को बाहर बैठे हुए हैं ना, वो सब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तो मतलब सरकार से जो पैसा जो है किसी तो अभी तक आया नहीं। आप लोग को ये घर कैसे मतलब कौन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? हम लोग का जो पहले वहाँ पर घर था चमकडांगी पर, वो जो वुडन का घर था वो ला के हम लोग थोड़ा अपना ही पैसा लगा के बना रहे हैं। अब सरकार से आएगा उससे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सरकार से बोला क्या है कि घर बना के देगा या कुछ? अभी उस समय गौतम देव सर ने बोल ही लिया अब जून में पैसा ढुकेगा बोल के। तो हम लोग भी होप कर रहे हैं जल्दी पैसा मतलब ढुके और हम लोग को अपना काम। जितना दिन घर नहीं रहेगा तो आप लोग को तिरपाल या ऐसे करके तो रहना पड़ेगा जी। रहना पड़ेगा उतना दिन तक। पहले तो आप लोग खेती बाड़ी अप्लाई कर दिया है जी। अब हम लोग का जियो टैग सब हो गया है। 3 তারিখ 2024 তিস্তার ভয়াবহ গতি পরিবর্তন হয় লালটং চমকডাঙ্গি এখান থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে নদীর ওই পারে, এবং তাতে বাড়িঘরগুলো প্রচুর ক্ষতি হয় এবং সেখানকার মানুষগুলো অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাতে চলে যায়। এর আগে আমি যখন ওখানকার বিধায়ক ছিলাম বহুবার তিস্তা বাঁধ ওখানে তৈরি করা হয়েছে বারে বারে, এবং ওখানে আমরা জলপাইগুড়ি জেলা দিয়ে ঘুরিয়ে ওখানে বিদ্যুৎ নিয়ে গেছি, এবং এখানে অনেক কোটি টাকার রাস্তা নির্মাণ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা মেসেজ পাঠাই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। তাতে তাকে বলি আমি যে দিদি এইভাবে এখানকার প্রায় 131টি পরিবার, এরা অনেক পুরনো জনজাতি গোষ্ঠী, এরা বেশিরভাগই শিডিউল ট্রাইব সম্প্রদায়ভুক্ত। সেখানে নেপালি ভাষাভাষী মানুষ আছে এবং অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষও আছেন। এরা যে জায়গাতে জলমগ্নতা হচ্ছে, তিস্তা কেটে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে পাহাড়ি নদী, তার একটা আপন গতিতে সে ছুটে বেড়ায়। তো এরা যখন জঙ্গলের মধ্যে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে, সেখানে হাতি অনেক সময় আসছে। তখন উনি বললেন যে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রশাসন থেকে করতে হবে। এই মেসেজের উপরে ভিত্তি করে কথাবার্তা ডিএম ম্যাডামের সাথে বলা হয় জলপাইগুড়ি। প্রথমে শিবনগর জায়গাটা দেখা হয়, শিবনগর জায়গাটা ঠিক করা হয়, কিন্তু শিবনগর এটা ফরেস্ট এরিয়া ছিল, ফরেস্টের ক্লিয়ারেন্সটা আমরা পেলাম না সেখানে, এবং ওখানে বাড়িগুলোর জন্য জিও ট্যাগিংও হয়ে গেছিল। কিন্তু ওই জায়গাটা যেহেতু ফরেস্টের আপত্তি ছিল, ওখান থেকে শিফট করে এই জায়গাটা তৈরি করা হলো। এই জায়গাতে ইন বিটুইন 100 দিনের কাজের, এখন তো 100 দিনের নেই, 50 দিনের কাজ, সেই কাজের টাকাতে ইন্টারমিডিয়েট রোডগুলো তৈরি করে দেওয়া হলো, এবং জরুরি ভিত্তিতে প্লটিং করে সেই প্লটগুলো 131টি পরিবারকে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হলো। এটা ভারতবর্ষে খুব কম জায়গাতে হয়েছে যে একটা জায়গায় প্রাকৃতিক
এই যে তিস্তার এই গতি পরিবর্তন বা তিস্তা, এটা বরাবরই তিস্তা হয়, করাল গাছে একদিকে গঙ্গার ভাঙন হয়, আরেকদিকে তিস্তায় উপকূলবর্তী এলাকাগুলো প্লাবিত হয় নানান রকম। কিন্তু এইভাবে উদ্যোগ নিয়ে এটা করা, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করি যে এর একটা আপনি নতুন নামকরণ করুন, করলে ভালো হয়। তখন দিদি তিস্তা পল্লী এর নামকরণ করেন। অত্যন্ত মমতার সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজটি করে দিয়েছেন এবং উনি বলেছেন যে এদের আবাসে টাকা দেওয়ার জন্য। এর জিও ট্যাগিং হয়ে গেছে এবং প্রথম ফেজে টাকা ঢুকবে। এই মানুষগুলো এখনও অনেকের হ্যাবিটেট এখনও লালটং চমকডাঙ্গি বা অন্যান্য জায়গাতে এরা এটা অক্টোবরের কথা, মে মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয়েছে, 5 থেকে 7 মাসের মধ্যে। এরা বিভিন্ন জায়গাতে তারা থাকছে এবং এইখানে তারা তাদের মতো করে কাজ করছে এবং গভর্নমেন্টের টাকাটা আমার ধারণা জুন মাসের মধ্যে ফার্স্ট ফেজ টাকাটা ঢুকে যাবে।